अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, सिरातुल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बिन याम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का पेशा तिजारत था, लेकिन खिलाफत का बोझ कंधों पर आ पड़ा तो तिजारत की तरफ तवज्जो न दे सके। गुज़र औकात तो करनी ही थी। उन्होंने अपने कुंबे के लिए बैतुल माल से कुछ अलाउंस मंजूर करा लिया था। अब जब उन्होंने महसूस कर लिया कि वो जिंदा नहीं रह सकेंगे, तो उन्होंने अपने अहले खाना से कहा कि इनकी जो थोड़ी सी जमीन है, वो इनकी वफात के बाद बेचकर ये तमाम रकम जो वो गुजारे के लिए बैतुल माल से लेते रहे हैं, बैतुल माल में जमा करा दे। सब मेरे करीब आ जाओ। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आखिरी वक्त अहले खानों को बिठाकर कहा, मुझे सिर्फ दो कपड़ों का कफन पहनाकर दफन करना। तुम देखते रहे हो कि मैं एक ही कपड़ा पहना करता था। इसके साथ एक कपड़ा और मिला लेना। इन कपड़ों को पहले धो लेना। हम 3 नए कपड़े ले सकते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, कफन 3 कपड़ों का होता है। नहीं अजीज बेटी, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कफन तो इसलिए होता है कि जिस्म से कोई मवाद और नमी निकले तो इसे कफन चूस ले। कफन पुराने कपड़ों का हुआ तो क्या हुआ? नए कपड़े का हक जिंदा लोगों का है। मुझे गुस्ल अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हु देगी। अगर अकेले गुस्ल न दे सके तो अपने बेटे को साथ ले ले। इतने में अंदर इत्तिला दी गई कि इराक के मुहाज से मुसन्ना बिन हारिसा आए हैं। घर के किसी फर्द ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त बात करने के काबिल नहीं। नहीं, अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कदरे दरश्त लहजे में कहा, उसे आने दो, वो बहुत दूर से आया है। जब तक मेरा सांस चल रहा है, मैं अपने फराइज से कोताही नहीं कर सकता। मुसन्ना को अंदर बुला लिया गया। उन्होंने जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत देखी तो पशेमान हो गए और बात करने से झिझकने लगे। मुझे गुनहगार न कर इब्ने हारिसा, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हो सकता है तू मदद लेने आया हो। मैं अगर तेरे लिए कुछ न कर सका तो अल्लाह की बाज पुरस पर क्या जवाब दूंगा? या अमीरुल मोमिनीन, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, मुहाज हमारे काबू में है, हालात हमारे हक में है, लेकिन तादाद की कमी परेशान करती है। मुसलमान अब इतने नहीं रहे कि उन्हें फौज में शामिल करके मुहाजों पर भेजा जाए। जो जिहाद के काबिल थे वो पहले ही मुहाजों पर है। आमिरुल मोमिनीन के हुक्म से उन लोगों को मुजाहिदीन की सफ़ों में खड़ा नहीं किया जा सकता जो मुर्तद हो गए थे। मैं ये दरख्वास्त लेकर आया हूँ कि उनमें से बहुत ऐसे हैं जो सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर चुके हैं और मुहाजों पर जाना चाहते हैं। क्या अमीरुल मोमिनीन उन्हें फौज में शामिल होने की इजाज़त देंगे? इब्न खत्ताब को बुलाओ। अमीरुल मोमिनीन ने कहा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दूर नहीं थे, जल्दी आ गए। इब्न खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, इब्न हारिसा मदद मांगने आया है। ये जो कहता है ऐसा ही कर और इसे फौरन मदद देकर मुहाज को रवाना कर, और अगर मैं इस दौरान फोत हो जाऊं तो इस काम में रुकावट न हो। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीफ आवाज में कहा, हमें दौलत से क्या काम? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जुबान से ये अल्फाज निकले तो उन्हें आखिरी हिचकी आई। उन्होंने सरगोशी में यह दुआ की, या अल्लाह, मुझे मुसलमान की हैसियत से दुनिया से उठा और बादज मर्ग मुझे सॉलिहीन में शामिल फरमा। ये खलीफा या अव्वल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के आखिरी अल्फाज थे। दिन पीर का था, सूरज गुरूब हो चुका था। तारीख 22 अगस्त 633 ईस्वी ब मुताबिक 21 जमादुल आखिर 13 हिजरी थी। उसी रात दफन कर देने का फैसला हुआ।
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وصیت کے مطابق ان کی جوجا حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا نے غسل دیا۔ میت پر پانی ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ڈالتے جاتے اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی والدہ غسل دیتی جاتی تھی۔ غسل کے بعد وہ چار پائی لائی گئی جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک قبر تک پہنچایا گیا تھا۔ اس چار پائی پر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا اور جنازہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اور ممبر کے درمیان رکھا گیا۔ نماز جنازہ کی امامت عمر رضی اللہ عنہ نے کی۔ مدینہ کی وہ رات سوگوار تھی۔ گلیوں میں ہچکیاں اور کھسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ رات بھی رو رہی تھی۔ وہ عظیم ہستی دنیا سے اٹھ گئی تھی جس نے اسلامی سلطنت کی نہ صرف بنیادیں مضبوط بنائی تھی بلکہ ان پر مضبوط عمارت کھڑی کر دی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ قبر اس طرح کھودی گئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے ساتھ تھا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رفاقت جو انہوں نے زندگی میں قائم رکھی تھی وفات کے بعد بھی قائم رہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے روز ہی جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ خالد رضی اللہ عنہ کی معجولی کا تھا۔ انہوں نے تحریری حکم نامہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام قاصد کے ہاتھوں بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اب سالار اعلیٰ نہیں بلکہ عام سالار بنا دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اب کسی مفتوحہ علاقے کے امیر نہیں بن سکتے تھے۔ مدینہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دوسرے دن مسجد نبوی میں نماز کی امامت کی اور خلیفہ کی حیثیت سے پہلا خطبہ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی، قوم اس اونٹ کی مانند ہے جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اسے جہاں بٹھا دیا جاتا ہے وہ اسی جگہ بیٹھا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں تمہیں صراط مستقیم پر چلاؤں گا۔ انہوں نے خطبے میں اور بھی بہت کچھ کہا اور آخر میں کہا، میں نے خالد بن ولید کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا ہے اور اب ابو عبیدہ افواج کے سالار اعلیٰ اور شام کے مفتوحہ علاقوں کے امیر ہے۔ مسجد میں جتنے مسلمان موجود تھے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ بعض کے چہروں پر حیرت اور بعض کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فتوحات تھوڑی اور معمولی نہیں تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی ہر فتح اور ہر کارنامہ مسجد میں بیان کیا کرتے اور یہ خبر تمام تر عرب میں پھیل جاتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی زیادہ تر فتوحات معجزہ نما تھی۔ اس طرح خالد رضی اللہ عنہ سب کے لیے قابل احترام شخصیت بن گئے تھے، مگر عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا۔ ہر کوئی عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے کیا جرم کیا ہے کہ جس کی اسے اتنی سخت سزا دی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو بغیر پوچھے عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی میں بھی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ سے باز پرس کرتا۔ سب جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے نرم مزاج نہیں اور ان کی طبیعت میں اتنی درشتی ہے جو بعض اوقات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان جو خالد رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنی مخزوم سے تعلق رکھتا تھا پھٹ پڑا۔ تاریخ میں اس کا نام نہیں آیا، اتنا ہی لکھا ہے کہ ابھی اس کی مسیں بھیگی تھی۔ امیر المومنین اس نوجوان نے انتہائی بلند آواز میں کہا، کیا تو اس سالار کو معزول کر سکتا ہے جو اسلام کی شمشیر بے نیام ہے؟ کیا ابن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ نہیں کہا تھا؟ تو اس تلوار کو زبردستی نیام میں ڈال رہا ہے جسے اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے بے نیام کیا ہے۔ کیوں؟ تو نے ایسا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا عمر رضی اللہ عنہ سے جو جواب طلبی کی ضرورت کوئی کر سکتا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ سے تو
हर कोई दबता था। अब तो वो खलीफा थे। इस कम उम्र जवान ने जिस तलखी से बात की थी, यह उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी। मस्जिद में सन्नाटा तारी हो गया। सबकी नजरें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर जम गई। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर गुस्से या खफीकी का हल्का सा तासुर भी नहीं था। ये लड़का मुझसे खफा हो रहा है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें हल्की सी दरश्ती भी नहीं थी, तंज भी नहीं थी। कहने लगे, मैं इसे जानता हूँ, इब्ने वलीद इसका चचाजाद भाई है। इतना ही कहकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद से निकल गए। अगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा न होते तो उनका रद्द अमल मुख्तलिफ होता, लेकिन वो जानते थे कि इस्लाम ने कौम के हर फर्द को, ख्वाह उसके हैसियत कुछ भी न हो, खलीफा और उसके किसी भी अमीर से बाज पुर्स की इजाज़त दे रखी है। इससे अगले रोज़ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज की इमामत की और फिर खुतबा देने लगे। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की माजूली की वजह बयान करना ज़रूरी समझते थे। मैं अल्लाह के सामने और कौम के सामने अपने आमाल का जवाबदेह हूँ, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। इब्ने वलीद को मैंने किसी जाति रंजिश या किसी बेबुनियाद इल्ज़ाम पर माज़ूल नहीं किया। वो अमीर खानदान का फर्द है। उसने अमीरी में परवरिश पाई है, इसलिए अभी तक उसकी आदतें अमीरों जैसी है। वो शायरों को बड़े-बड़े इनाम देता है, रकमें ज़ाये करता है। ये रकमें बैतुल-माल में आनी चाहिए या इमदाद के तलबगार घरों में जानी चाहिए। वो पहलवानों, शहसवारों और तेग ज़नों को भी इनाम देता है। मुझे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के वक्त बताया गया था कि इब्ने वलीद ने अशअद बिन कैस को 10,000 दिरहम इनाम में दिए हैं। अगर उसने ये रकम माले गनीमत से दी है तो ये मुजरिमाना खयानत है, और अगर उसने अपने हिस्से में से ये इनाम दिया है तो ये मुजरिमाना इसराफ है। इस्लाम इस अय्याशी और फिजूल खर्ची की इजाज़त नहीं देता। मैं खलीफा अव्वल को जो मशवरे दिया करता था, उन पर मैं खुद अमल क्यों न करूं? लोग खामोश तो हो गए, लेकिन इनमें बेशतर ऐसे थे जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की माजिली को बहुत ज्यादा सजा और बेइंसाफी कहते थे। खलीफा दोम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालारों और दिगर आला हुक्काम में डिसिप्लिन पैदा करने के लिए बड़ा ही ज़रूरत मैदाना फैसला किया था, लेकिन इस फैसले में बहुत बड़ा खतरा था जो उन्होंने मोल लिया। खतरा ये था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंगी क़यादत, काबिलियत और पे ब पे फतूहात की वजह से इन्हें लोगों में और फ़ौज में गैर मामूली मकबूलियत हासिल थी। उनकी माजूली पर लोगों में इज़्तिराब फैल गया था और वो एहतजाजी बातें कर रहे थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जिस मुहाज पर थे, वहाँ की तमाम फ़ौज को इकट्ठा करके हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान किया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौत हो गए हैं और हद अब हज़रत उमर बिन खत्ताब खलीफा है। फ़ौज को दूसरी खबर ये सुनाई गई कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को सिपह सालारी से माज़ूल करके आम सालार बना दिया गया है और अब अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु सालार आला है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात की खबर पर तमाम लश्कर से गूंज उठी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर लश्कर से खुसर-फुसर और सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की माजूली की खबर ने सब पर सन्नाटा तारी कर दिया। यूं लगता था जैसे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात को फ़ौज ने जहन से उतार दिया है। मोरिक लिखते हैं कि फ़ौज के खेमों में बड़ी तल्ख और गुस्सैली बातें उठने लगी। और जो संजीदा ज़हन के लोग थे, वो पूछ रहे थे कि खालिद का रद्द-ए-अमल और रवैया क्या होगा? ये एक तारीख़ी अहमियत का सवाल था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के बगैर इस्लामी फ़ौज की मज़ीद फुतूहात मखदूश थी। मौरिकों ने और जंगी मुबस्सिरों ने लिखा है कि जो अहलियत और जारहियत खालिद में थी, वो और किसी सालार में नहीं थी।
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زاہد اور پرہیزگار تھے اور انہیں امین الامت کہا جاتا تھا، اور وہ بڑے ہی دلیر سپاہی تھے، لیکن ان میں خالد والی قیادت کے ظوہر نہیں تھے۔ اس سوال کا جواب اگلی کاروائی دے سکتی تھی۔ اگلا مارکا ایک ہی ہفتے بعد آ گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو فوج کی کمان لیے ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا، انہیں اطلاع دی گئی کہ ایک اجنبی ان سے ملنے آیا ہے، اپنے آپ کو عربی ظاہر کرتا ہے لیکن عیسائی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا۔ اجنبی تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کو باہر نکال دیا۔ کیا مسلمان سالار اعلیٰ ایک عیسائی عرب پر اعتبار کرے گا؟ اس عیسائی نے کہا، اگر مال غنیمت کی ضرورت ہے تو ایک جگہ بتاتا ہوں، حملہ کرے اور مالا مال ہو جائے۔ پہلے یہ بتا کہ تو ہم پر اتنی مہربانی کرنے کیوں آیا ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رومی تیرے ہم مذہب ہے، تو انہیں کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ اپنے وطن کی محبت کی خاطر، عیسائی نے جواب دیا، رومی میرے ہم مذہب ہے تو ہے، لیکن زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے رومیوں نے ہی ڈالا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے والے رومی ہی تھے۔ میں ان کی شہنشاہی دیکھ رہا ہوں، یہ رعایا کو انسان نہیں سمجھتے۔ میں نے مفتوحہ علاقوں میں آپ کی حکومت بھی دیکھی ہے، آپ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہیں۔ میں رومیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں، میرے دل میں صرف اپنا نہیں، پورے انسانیت کا درد ہے۔ میں مسلمان نہیں، لیکن میں یہ تو فخر سے کہتا ہوں کہ میں عربی ہوں اور عرب کے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اس عیسائی عرب نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو متاثر کر لیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ بتا رہا ہے جہاں حملہ کرنا ہے۔ ابو القدس عیسائی عرب نے جواب دیا، اور یہ بتا کر کہ یہ مقام ابو القدس کتنی دور ہے اور کہاں ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، 2-3 دنوں بعد وہاں ایک میلہ شروع ہونے والا ہے، اس میں دور دور کے تاجر بیچنے کے لیے مال لائیں گے، بڑی قیمتی اشیاء کی دکانیں لگیں گی، بڑے دولت مند خریدار آئیں گے۔ اگر آپ کو مال غنیمت چاہیے تو چھوٹا سا ایک دستہ بھیج کر سارے میلے کا مال سمیٹ لے۔ کیا اس میلے کی حفاظت کے لیے رومی فوج کا کوئی دستہ وہاں ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ نہیں ہوگا، عیسائی عرب نے جواب دیا، میں یہ جانتا ہوں کہ بحرائے روم کے ساحلی شہر طرابلس میں رومی فوج موجود ہے، وہاں سے فوج اتنی جلدی ابو القدس نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کے لیے میدان صاف ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھا کھڑا ہوا، کہنے لگا، مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ وہ چلا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس میلے کو موٹا اور آسان شکار سمجھا۔ انہوں نے اپنے مشیر سالاروں کو بلایا، جن میں خالد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ عیسائی عرب انہیں کیا بتا گیا ہے۔ یہ مال غنیمت ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو القدس دشمن کا علاقہ ہے اور دشمن کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ جنگ کی صورت میں میلے پر ہمارا چھاپا جائز ہے، اس سے رومیوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے باری باری سب کو دیکھا اور کہنے لگے، تم میں سے کون اس چھاپا مار کاروائی کے لیے جانا چاہتا ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی نظریں خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ نظریں خالد رضی اللہ عنہ پر جمع لینے کا مطلب یہی تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو اس چھاپے کے لیے پیش کریں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اس طرح خاموش بیٹھے رہے جیسے اس کام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خالد رضی اللہ عنہ کی خاموشی اور بے رخی سے بہت مایوسی ہوئی ہوگی۔ انہیں یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ رویہ ان کی معزولی کا رد عمل ہے۔ وہاں ایک نوجوان بھی موجود تھا، اس کے چہرے پر داڑھی ابھی ابھی آئی تھی۔ میں جاؤں گا، یہ نوجوان بول اٹھا، یہ فیصلہ سالار اعلیٰ کریں گے کہ میرے ساتھ کتنی نفری ہوگی۔ کیا تو ابھی کمسن نہیں ابن جعفر؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا،
और एक बार फिर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा, मगर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ला ताल्लुक बैठे थे। अमीनुल उम्मत नौजवान ने जवाब दिया, मैं मदीने से आया ही क्यों हूँ? मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। क्या मेरे बुजुर्ग भूल गए हैं कि मेरे सर पर अपने शहीद बाप का कर्ज है? अमीनुल उम्मत, मैं कमसीन जरूर हूँ, लेकिन अनाड़ी नहीं हूँ, बुज़दिल नहीं हूँ। कुछ सीख कर आया हूँ। क्या मेरे बुजुर्ग मेरी हौसला शिकनी करेंगे? खुदा की कसम इब्ने जाफर, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तेरी हौसला शिकनी नहीं होगी। 500 सवारों का दस्ता ले ले, तो इस दस्ते का सालार होगा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक कमसीन लड़के को 500 सवारों का सालार गालिबन ये सोचकर बना दिया था कि यह छापा निहायत आसान था। वहां कोई फौज नहीं थी जो इन सवारों के मुकाबले में आती। ये नौजवान कोई आम सा लड़का नहीं था। उसका नाम अब्दुल्ला था और वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा था। जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु जंग मोता के लड़ाई में शहीद हो गए थे। उस रात चांद पूरा था। शाबान की 15 तारीख थी। ईसवी सन के मुताबिक ये 14 अक्टूबर 634 ईस्वी की रात थी। नौजवान अब्दुल्ला 500 सवारों को साथ लेकर रात को रवाना हुए। उनके साथ आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नामुल मुजाहिद अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। यह दस्ता उस वक्त रवाना किया गया था जब मेला शुरू हो चुका था। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु का दस्ता सुबह तुलू हो चुकी थी जब वहां पहुंचा। मेला क्या था? वो तो खेमों, शामियानों और कन्नातों का एक गांव आबाद था और ये गांव बहुत ही खूबसूरत था। दुकानों पर बड़ा ही कीमती माल सजा हुआ था। मेले की रौनक जाग उठी थी। अब्दुल्ला नौजवान था। वह अपने आप को अनाड़ी नहीं समझता था, लेकिन अनाड़ीपन का ही मुजाहिरा किया। सबसे पहले उन्हें एक दो जासूस ये देखने के लिए भेजने चाहिए थे कि रोमी फौज का कोई दस्ता करीब मौजूद है या नहीं, और मेले में जो लोग आए हुए हैं वो बहरूप में रोमी फौज तो नहीं। उसने वहां जाते ही हमले का हुक्म दे दिया। 500 मुसलमान सवार मेले के इर्द गिर्द घेरा डालने लगे और अचानक कमोबेश 5,000 रोमी सवार जाने कहां से निकल आए और वो मेले और मुसलमान सवारों को नरगे में लेने लगे। 500 का मुकाबला 5,000 से था और सूरत ये पैदा हो गई थी कि मुसलमान सवार घेरे में आ गए थे। उनकी तबाही लाजमी थी। ये 5,000 रोमी सवार मेले की हिफाजत के लिए वहां करीब ही मौजूद थे। इन्हें मालूम था कि मुसलमान बहुत तेज पेशकदमी किया करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि मुसलमान फौज अचानक आ जाए और मेले को लूट ले। मुसलमान सवार रोमी सवारों के घेरे से निकलने के लिए घोड़े दौड़ा रहे थे, लेकिन कहाँ 500 और कहाँ 5,000। मुसलमान जिधर जाते उधर से रोक लिए जाते थे। मेले में भगदड़ मच गई। लोगों की चीख व पुकार थी। दुकानदार अपना माल समेट रहे थे और जिनके पास रकमें थी वो भाग रहे थे। कई एक घोड़ों तले कुचले गए। मुसलमान हर मैदान में कलील तादाद में लड़े हैं। इससे इन्हें अपने से कई गुना ज्यादा लश्कर से लड़ने और फतह याब होने का तजुर्बा था। उन्होंने 500 की तादाद में 5,000 का घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी की कोई सूरत नजर न आई। उन्होंने किसी की हिदायत के बगैर ही अपने आप को गोल तरतीब में कर लिया और रोमियों का मुकाबला करने लगे। अब्दुल्ला लड़ सकता था। इस खतरनाक सूरत हाल में अपने सवारों की क़ियादत नहीं कर सकता था। वो सिपाहियों की तरह बेजिगरी से लड़ रहा था। अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु भी जान पर खेलकर लड़ रहे थे। तमाम सवार आगे बढ़ बढ़कर रोमियों पर हमले कर रहे थे और रोमियों के हमले रोकते भी थे। उनकी गोल तरतीब इस तरह थी कि सबके मुंह बाहर की तरफ थे, यानी उनका अकब था ही नहीं जिस पर दुश्मन के हमले का खतरा हो। रोमियों ने जब मुसलमानों को इस अनोखी तरतीब में देखा तो सट पटाए और आगे बढ़ने में मोहतात हो गए, लेकिन उनकी तादाद 10 गुना थी और वो लड़ना जानते थे। उनके मोहतात होने से सिर्फ ये फर्क पड़ा था कि मुसलमानों की तबाही थोड़ी सी देर के लिए मुलतवी हो गई थी। यह मुमकिन ही नहीं था कि 500 सवार 5,000 सवारों के नरगे से जिंदा निकल आते।
یہ 500 مجاہدین اپنے سالار اعلیٰ کی ایک خطرناک لجیز کی سزا بھگت رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امین الامت تھے، زہد اور تقوی میں بے مثال تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں ان کا مقام سب سے بلند تھا، لیکن حکومت کرنے کے لیے اور فوج کی قیادت کے لیے اور جنگی امور اور کارروائیوں کے فیصلے کرنے کے لیے صرف ان اوصاف کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اوصاف بعض حالات میں قوم اور فوج کو لے ڈوبتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سادگی کا یہ اثر کہ انہوں نے ایک عیسائی پر اعتماد کیا اور محض مال غنیمت کی خاطر 500 سواروں کو ایک بچے کی قیادت میں یہ معلوم کیے بغیر بھیج دیا کہ وہاں دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔